ମାନେ କେମିତି ଅଛ? କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ କଲା ପାଉଡର ଆଜି ନେଇକି ଭନିକୁ ନେଇକି ରେଡି କରିବି। क्रीम क्रीम काढ़ी की दिया क्रीम काट दिया। कौन लगो जेडा क्रीम लगुची। इश कोन मेकअप कर दो ना कोन हाँ कुछ बच्चे ना पोछू ना से हाथ रे ही पोछ दे এটা কোন কাটছ মা पाउडर काट ओहो आखिरे पड़ी गला ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭୁଟୁନି କହିବେ ହେଲା ଦେଖ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁଟୁନି କହିବେ ହେଲା ଏବେ କଲର ଲଗିବା ହେଲା ଦେଖିଲେ ଶିଖିବ ତମେ ହେଲା ए भूत भूत ଯାଅ ଆଗେ ହାଟ ए भूत ओ आयुषी कुकू ओफो ओफो की सुंदर हाँ हला हला ଦେଖିଲେ ଶିଖିବ ମୋର ଦେଖିବି ହେଲା कौन मेकअप करछु भौणी को ହଁ ମେକଅପ୍ କରିବି ନା ହେଲା कोड शिखलु माई मेकअप ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଲି निजे शिखलु कि ओहो ହେଲା ଆଉ के ब्रश रे लगा पाउडर आरोही से ब्रश रे लगा पाउडर आखि रे पड़ जिवो तो देह रे भी पाउडर लगा टिक भल से पाउडर लगा नले कला पड़े जिवो देखा देखा फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है कुकू और देहरे पाउडर लगेबो नहीं ना रोके साली ना देहरे लगो एटी लगो रोके साली लगी न मामा लगो पछाड़ लगो महाराणी बसছি मैडम एक्सक्यूज मी आयुषी आपण कौन कर
ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି ଆଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଦେଖା ହୁଁ। ଆୟୁଷି ଉଠେଇକି ଓଲଟା ପିନ୍ଧୁଛ ମାମା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଆଜି ଦିଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦଉଛି ନା ଚୁପଚାପ ଦେଖି ଦେଇଛି सब्सक्राइब करो बाय बाय सब्सक्राइब कहबे सब्सक्राइब करो